তো হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ আমি এখন চলে এসেছি। তো এইটার ভিডিও যদি তোমরা আগে দেখেছো, তো বোর্ড কাটিং যখন করেছিলে সেই ভিডিওটা যদি দেখেছো তো দেখেছো, নাই তো ইয়ার পরে ফিনিশিং ভিডিও দেওয়া হোক তার ঢুকা বোর্ড ঝাড়াঝাড়ি। তো লাইট ফিটিং করবো, এই যে লাইট ফিটিং করবো। It's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. যদি আগে দিয়েছিলি ভিডিও তো কে জানে, আমার মনে নাই। তো কালারের আগে রুমটা করা হয়নি। একটা 16 অ্যাম্পিয়ার একটা হোল্ডার আছে, একটা সিলিং রয়েছে, এদিকটা একটা টিউব লাইট দেওয়া আছে, এই যে টিউবটা জ্বলছে। আর পাখা দুটো আছে, ওই পাশে একটা আর এই পাশে একটা পাখা আছে, এই দুটো পাখা আছে। এই পাশে একটা হোল্ডার আছে আর এই পাশেও একটা হোল্ডার আছে। আর এখানে আছে মেন বোর্ডটা। এটা একটা রুম হয়ে গেল। বেডটা ব্যবহার করতো, তো এখন কালার করার জন্য থাকে না। It's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. এখানে একটা It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 ফাইনাল লুকটা আছে, 4 বক্স এখানে একটা আছে। আর একটা 6 মডেল আছে, আর সার্কুলার আছে, সার্কুলার আছে 1 2 3। আর উপরে দেখতে পাচ্ছি উপরে আছে তোমার ফ্যানের পয়েন্ট আছে, সিলিং লাইটের পয়েন্ট আছে, প্রত্যেকটা ফ্যানের পয়েন্ট আছে। এইটাও আছে, আর মাঝে মাঝে একটা ফ্যানের পয়েন্ট আছে, সিলিং লাইট আছে। তো লাইট সাফিসিয়েন্ট হবে। কালার me. এখনো কমপ্লিট হয়নি, So let's go. জানলা গিলা আছে কালার করতে। This is the বাকি feeling. এরপরে Cause you know যেটা হবে it's time for the meaning. চলো এবারে Now we show এই রুমটা we're coming to win it. এখানে সিসিটিভি It's me, it's me, it's me, কালার করার জন্য it's me, it's me, it's real me. 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 এখানে হোল্ডার আছে, এখানে মেন বোর্ড আছে। তো যাই হোক, দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আজকের ভিডিও। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর সঙ্গে থাকবে, ঠিক আছে? তো ব্যাক ক্যামেরাটা চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real me.
ক্যামেরাম্যান নাই, ওই জন্য একটা স্ট্যান্ড আনা হয়েছে। একটা স্ট্যান্ড রাহুল ফিটিং করছে, ঠিক আছে। তো এটা আপনি এখন নতুন আইসি না আনলো, তো এই সেট করছে, তো সেট করা তো যাচ্ছে না, এইটা নাটটা ছোটো দিন তার জন্য সেট হচ্ছে না। তবে এই ভিডিওটা এইখান পর্যন্ত, ইয়ার পরে নেক্সট ভিডিও আসবে, নেক্সট ভিডিও তোমরা আরও আপডেট পাবে, তোমরা দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। আর পরের পর ভিডিও আসবে নানা রকম ইলেকট্রনিক্স, নানা রকমের জিনিসের তোমরা আপডেট পাবে। Now we show we're coming to win it. তো যাই হোক, It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 ঠিক আছে। তো এটা পিকচারটা থাম্বনেল দেওয়ার জন্য তুললাম, তো ডোন্ট মাইন্ড। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিও। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। Find the real me. So let's go. This is a feeling. It's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Find the real me. This is the feeling. It's time for the meaning. Now we show. Win. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me, it's real Find the real me. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me.
Find the real me. So let's go. Seize the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win. Find the real me. So let's go. Cause you know it's time for the meaning. Now we show